बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में 7 मार्च का आगाज़ हो चुका है और 7 मार्च इस वक्त से लेकर 7 मार्च की रात 12 बजे तक पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन, क्योंकि आइनी और कानूनी तौर पर 7 मार्च की रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना इंतहाई ज़रूरी, ताकि 30 अप्रैल तक 54 रोज़ा शेड्यूल पूरा किया जा सके। और अगर आज 7 मार्च की रात 12 बजे तक ये इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया जाता तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान में आइन और कानून तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन रात के इस वक्त एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि पूरा दिन आज इमरान खान के साथ पैगाम रसानी जारी रही और इस पैगाम रसानी में पीडीएम और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने भी हिस्सा लिया। और मामला मैं शुरू करूंगा सबसे पहले जनाब जो है वो इमरान खान की बुध के रोज़ होने वाली लाहौर की रैली से, फिर बरतानवी सफारतकार साबिक बरतानवी सफारतकार के ट्वीट पर भी बात होगी। लेकिन हैरान कुन और एक अहम तरीन बयान जीएचक्यू की जानिब से इमरान खान को कि अगर इमरान खान दोबारा जीत कर आते हैं तो वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे, हम उन्हें सलूट करेंगे, इंतखाबात पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। क्या जीएचक्यू एक कदम पीछे हट चुका है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर देगा? सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान से ज़मान पार्क में जो मुलाकात की, उसकी तफसीली अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान का जवाब क्या था इस पैगाम के बाद? क्या वाकई इस्लामाबाद के बाखबर हल्के, जिनका यह दावा है कि यह पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया है जीएचक्यू की जानिब से, इमरान खान क्या इस पैगाम पर यकीन करने के लिए तैयार हैं? उनका जवाब क्या होगा? सबसे पहले मैं हमेशा एक बात किया करता हूं कि अगर मुल्क के अंदर होने वाली अपडेट्स को जोड़कर देखें, आप अगर वेल इन्फॉर्म्ड हो, आपके पास मालूमात आ रही हों, डाट को कनेक्ट करें, तो फिर एक ही बात साबित होती है कि इमरान खान की सियासत समझना कम से कम पीडीएम के बस की बात नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बस की बात भी बिल्कुल नहीं। क्योंकि इमरान खान ना भुट्टो है और ना ही नवाज शरीफ, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान का कप्तान है। मैं बात शुरू करूंगा जनाब चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में इलेक्शन रैली 8 मार्च बरोज बुध दोपहर 1 बजे, और नारा है जिसका अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ। ज़मान पार्क से ये दाता दरबार तक रैली जाएगी और इमरान खान खुद इसकी क़यादत कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। और 8 मार्च बरोज बुध का दिन क्यों है इसके लिए? और पहले इमरान खान ने सोमवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था, अब वो ये इंतखाबी मुहिम बुध को क्यों शुरू करने जा रहे हैं? इन मामलात को समझने की ज़रूरत है, तमाम डाट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन का जो बयानिया है वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उसने घर नहीं किया, बल्कि आलमी सतह पर भी इस बयानिए की तस्दीक हो रही है। और इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी है, और इसी शदीद तरीन बेचैनी की वजह से इमरान खान को मुसलसल पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। हमारे ज़राए का इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों का दावा है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, इससे तकरीबन 1 घंटा पहले भी आखिरी पैगाम इमरान खान को पहुँचाया गया है। लेकिन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्रेग मरे, जो साबिक बरतानवी सिफारतकार है, उनका वो ट्वीट कि जिस ट्वीट ने सारी सूरत हाल बदल कर रख दी। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम है ये ट्वीट, और इमरान खान तो सच्चा साबित हुआ ही है। इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में भी इस ट्वीट के बाद शदीद तरीन जो है वो बेचैनी है। द CIA डिपोजिंग ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज अपोजिशन टू द US ड्रोन कैंपेन ऑपरेटिंग विद इन एंड फ्रॉम पाकिस्तान इज probably द मोस्ट अंडर रिपोर्टेड स्टोरी ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को क्यों हटाया गया CIA की जानिब से, क्योंकि इमरान खान ने US के ड्रोन हमलों की मुखालफत की थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द से जो पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से। आपको याद है इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद फिर ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और फिर क्रेग मरे ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से इस खबर को अंडर रिपोर्ट जो है वो किया गया है, यानी बैरूनी मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा है।
بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جو گزشتہ 10-11 ماہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اور اگلے جو اب 24 گھنٹے تو نہیں کہنا چاہیے، جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے 24 گھنٹوں سے خاصا کم وقت رہ جائے گا، اس وقت تک 7 مارچ کی رات 12 بجے تک کی تاریخ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اب اس بات کے 70 سے 100% کے قریب چانسز ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن شیڈول پہلے تو 6 مارچ کو اس نے جاری کرنا تھا، آج اس کو روکا گیا، عمران خان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور اب 100% اس بات کے چانسز ہیں کہ آج 7 مارچ رات 12 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے عمران خان کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ ہیں جناب جاری۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ایک بار پھر وہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی سے چودھری نثار کی جانب سے عمران خان کے قریبی حلقوں کو اہم ترین پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جی ایچ کیو کی جانب سے، اور اس مرتبہ یہ پیغام پہلے سے بڑا ہی مختلف ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ جناب اگر آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں آپ ایک بار پھر پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو کر آتے ہیں تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے بھی وزیراعظم ہوں گے، ہماری آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، نہ ہی ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے عام انتخابات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ پیغام اس وقت جاری کیا گیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا ہر صورت ضروری ہے، بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج پورا دن سوموار کے روز اس حوالے سے الیکشن کے لیے شیڈول کے اوپر تیاری بھی کرتا رہا، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان کی ملاقات کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی وہ بڑی ہی دلچسپ ہے کہ عمران خان تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو عمران خان کا رد عمل اس کے اوپر بڑا ہی دلچسپ تھا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، وہ بھی پاکستان کے تمام تر اداروں، پاکستان کے تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے واضح کیا کہ ان پر اوپر ہونے والا جو قاتلانہ حملہ ہے، جو زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئی، پاکستان کے لیے وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی صورت وہ چوروں کو NRO نہیں دیں گے۔ یعنی کہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ جو انہیں یہ کہا جاتا رہا کہ نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے حوالے سے وہ کوئی کردار ادا کریں، تو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار وہ ادا نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس حوالے سے اگر کوئی فیصلہ عدلیہ سے آتا ہے یا سپریم کورٹ سے، جو کہ آئینی اور قانونی طور پر پہلے تو ممکن نہیں، اور اگر آیا بھی تو وہ ہرگز اس کو ویلکم نہیں کریں گے۔ آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف کو نااہلی کی سزا دی گئی، راستہ اگر ہے قومی اسمبلی کے پاس 2/3 اکثریت سے اس کو ختم کرنے کا تو نون لیگ انتخابات میں جائے اور اس کے بعد 2/3 اکثریت حاصل کرے، چاہے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے، 2/3 اکثریت کے ساتھ نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے قانون ختم کرے اور اس طریقے سے الیکشن کے اندر واپس آئے، تو عمران خان نے کہا کہ انہیں اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ پھر عمران خان نے ایک اور بات بھی واضح کی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار اور رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے واضح کیا کہ نہ صرف گزشتہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، بلکہ انہیں گھر بھجوانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے بھی کردار ادا کیا، اور عمران خان نے کوٹ کیا اپنے سخت ترین جو ان کے ناقدین ہیں، صحافتی ناقدین، ان کے ان بیانات کو، ان کے تجزیوں کو جو عمران خان کے بغض میں مبتلا عمران خان کے مخالف ٹی وی چینل جیو کی سکرین پر بیٹھ کر تجزیہ کیا گیا کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں، سہیل وڑائچ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں صرف پارلیمنٹ کا ہاتھ نہیں، بلکہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان کو گھر بھجوانے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ان سرویز کے حوالے سے، جو سروے آج پورا دن سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کرتے رہے، جن میں عمران خان کی مقبولیت کو 60% سے زائد دکھایا گیا۔
इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की जो असल मकबूलियत की रिपोर्ट्स इदारों ने शहबाज शरीफ की टेबल पर पहुंचाई वो कतन 60% नहीं बल्कि 75% के आसपास हैं। यानी कि 3/4 पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को ही अपना रहनुमा समझते हैं, इमरान खान को पाकिस्तान का मसीहा लीडर समझते हैं और ये समझते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान के जो तमाम तर मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। एक और अहम तरीन डेवलपमेंट, इन दिनों आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से पहले तो इस बात का मशवरा दिया गया मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए एक इंतखाबी प्लेटफार्म तरतीब दिया जाए और उस इंतखाबी प्लेटफार्म में जमात इस्लामी और TLP को भी शामिल किया जाए और फिर एक मुश्तरका और वाहिद इंतखाबी निशान से इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए। एक तरफ तो ये उन्होंने मशवरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर टीवी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की, दूसरी तरफ के पीपल्स पार्टी PDM के अंदर शामिल नहीं, वो इस हुकूमत की इत्तेहादी है और हम अगला इलेक्शन तीर के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे। आसिफ जरदारी आखिरकार ये दो रुखी गेम क्यों कर रहे हैं? और रजा रबानी का जो लेटर ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने जो है वह CPEC, चाइना के साथ ताल्लुकात और IMF के साथ डील के हवाले से बात की है, वो ये जाहिर करता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी PDM को, नवाज लीग को और मौलाना फजल रहमान को एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी वजारतें छोड़ने का इंदिया इंतहाई हैरान कुन है और अगले 36 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल आने की सूरत में तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। यह भी खबर है, ज़राए का यह दावा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज मुशावरत के लिए बुला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का यह दावा है कि इलेक्शन के शेड्यूल को लेट करने की वजह एक है, जबकि मेरे ज़राए का यह दावा है कि यह वजह एक नहीं बल्कि दो वजूहात हैं। जिस एक वजह की तरफ इलेक्शन कमीशन ने इशारा किया वो वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के इलेक्शन के साथ करवाना चाहता है और इसलिए गवर्नर KP अगर आज उनकी मुशावरत के बाद 30 अप्रैल ही की तारीख देते हैं तो फिर KP और पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल एक ही दिन यानी 7 मार्च को जारी करके 8 मार्च से शुरू किया जा सकता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर गवर्नर KP के उन्हें वक्त देते हैं तो फिर 8 मार्च को जारी करके ये 9 मार्च से भी शुरू किया जा सकता है। इस किस्म का दावा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन मेरे ज़राए का ये दावा है कि ये वाहिद वजह नहीं बल्कि एक दूसरी वजह भी है और वो दूसरी वजह है कौमी असम्बली के इंतखाबात, क्योंकि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी इस वक्त नून लीग की ख्वाहिश है कि अगर वो नुकसान से बचना चाहते हैं तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ कराए जाएं। लेकिन अब किस्सा है आसिफ जरदारी को सिंध असम्बली के इलेक्शन के ऊपर मनाने का, वक्त से पहले सिंध असम्बली की तहलील का और इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली जहां पर इत्तेहादियों की हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान का भी वहां पर बड़ा अहम तीन किरदार है। अब देखना यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या इमरान खान को ब्लैकमेल करने के नतीजे में, इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के नतीजे में, इमरान खान के सामने 28 मई की तारीख रखने के सामने में, क्योंकि आज एक नई डेवलपमेंट यह भी हुई, मैंने वो ट्वीट करके भी बताया, आपके गोश गुजार कर दूं कि कुछ लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए जाएं और कौमी असम्बली के इंतखाबात पीछे किए जाएं। 4 हफ्ते ये मामला आगे बढ़ाकर 28 मई को मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराए जाएं। और ऐसा मशवरा नून लीग के अंदर उन सफ़ों की जानिब से आया है जिनका यह ख्याल है कि 28 मई की जो तारीख है उसको अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए मरियम नवाज और नून लीग की क़यादत इस्तेमाल कर सकती है। 28 मई 1999 को 28 मई जो है वो 1997 को जो है, माफ़ कीजिए, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाके किए थे। यौम तकबीर जो है वो मनाया जाता है 28 मई को। और अब नून लीग की क़यादत का ये ख्याल है कि इस तारीख को इस्तेमाल करके, इस तारीख को आगे रख के वो इंतखाबी मुहिम में जो है वो इसको बेच सकते हैं, बेहतर इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकते हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से इस प्रपोजल के ऊपर, इस ऑफर की जानिब से जो जवाब दिया गया
ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی کو یہ کہا گیا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ہیں ڈیلینگ ٹیکٹکس، اور اگر کسی طریقے سے یہ پنجاب کے انتخابات اب اگر 30 اپریل سے بھی آگے بڑھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں آگے بڑھیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ مکمل طور پر اس حوالے سے تیار ہے کہ اگر الیکشن کو آگے ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر توہین عدالت لگے گی۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی بھی یہی پریشانی ہے، ان کے پاس جناب وقت کم ہے، آج کی رات 12 بجے تک، اور اس دوران یہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ کے گوش گزار کر دیں، اور جاتے جاتے پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کہ اگر تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھا جائے، تمام تر چیزوں کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے معلومات اگر آپ کے پاس ہوں تو بآسانی آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ نے، عمران خان کے مضبوط اعصاب نے اس وقت پی ڈی ایم کو، مافیا کو اور ہینڈلرز کو باندھ کر رکھ دیا ہے، اور اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ پاکستان کو عام انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔